Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan merefleksikan hasil belajar saya mata kuliah Bahasa Inggris untuk SD. Yang pertama, pada topik 1. Pada topik ini saya mempelajari tentang mengidentifikasi informasi terkait pengenalan diri dan keluarga dalam bentuk teks deskriptif. Teks deskriptif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang ingin dibahas sehingga pembaca mampu membayangkannya. Pada topik ini juga saya belajar terkait perkenalan diri, perkenalan anggota keluarga dan juga keluarga teman saya. Saya dapat lebih mengenal bahasa Inggris dasar tentang diri dan keluarga dengan baik dan benar. Selanjutnya, contohnya tentang saya sendiri. My name is Siti Fatimah. I'm from Sumeneb, presently on Kangean Island. Now I live in Malang. It's comfortable and cool place. I like it. I'm student. I'm studying in Muhammadiyah University of Malang. I like listening to music and singing and cooking. My parents live on Kangean Island. My father is entrepreneur and my mother is a housewife. I have 2 sisters. They now have a child. Now I have 3 nieces. About my friends, my friend name is Ziza. Ziza now live in Malang. When she turned home, she lived with her father and mother. Her brother is married and joined his wife description. Next. We are also here to play role-play in a group to showcase our ability in English. After studying this topic, I was able to string together a sentence about introducing myself and family, as well as my friends. Pada topik 2 ini, saya belajar tentang mengidentifikasi informasi terkait hobi dan pekerjaan. Saya dapat memperkaya kosakata saya dalam bahasa Inggris tentang pekerjaan dan juga hobi. Yang pertama, tentang hobi saya. About my hobby, I have several hobby. Among them, I like singing, watching movie or drama, cooking, and also fishing. Usually, I sing every day and also watch drama when I have free time and rest at home. If I cook, I only do it occasionally if I am not tired. And for fishing, I really to it, but I really like it. Usually, I do it when I return home to Kangean Island. This is example about my hobby, about how to make my hobby. My hobby is cooking. Di sini saya memasak pentol yang bahan dasarnya itu dari daging ikan yang diolah dan dicampur dengan tepung. Selanjutnya pada rekonteks atau teks rekon. Rekonteks adalah is a piece of writing written to retell events, situation, or experience that have occurred in the past. The type of recontext: first, personal recon; 2, factual recon; 3, imaginative recon. Recontext has quite about characteristic typical. A text recon will have these 3 things. First, written in past tense. 2, use adverbials that describe the time and place so that the story is completely clear, such as last year, this month, 10 years ago, in Indonesia at the labs. 3, use part of speech conjunction and time connectivity so that what it told can be conveyed chronology. Next, recontext have 3 main structure. Yang pertama,
orientation, yang kedua events, yang ketiga reorientation. Di sini saya membuat rekonteks tentang pengalaman teman saya waktu di sekolah, waktu pertama kali bersekolah SMA atau senior high school. Dari orientation, dilanjut ke event, dan yang terakhir itu adalah reorientation. Selanjutnya pada topik 4. Pada topik ini saya mempelajari terkait dengan lingkungan dalam teks persuasif. Saya banyak belajar dari topik ini, mulai dari peduli terhadap lingkungan, dan juga bagaimana mendaur ulang sehingga menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Lalu bagaimana cara menyusun atau membuat sebuah teks persuasif. Persuasive text is a type of text that aims to convince the reader or listener on certain point of view. The structure of the persuasive text. Yang pertama, statement of position, di mana menyatakan masalah yang terjadi, posisi saudara dalam bagaimana posisi kita dalam menyikapi masalah tersebut, dan pratinjau argumen akan masalah tersebut. Yang kedua yaitu arguments, menyatakan argumen kita akan masalah yang akan ada berikut dengan dielaborasikan yang berisikan fakta-fakta atau bukti-bukti pendukung untuk menguatkan argumen tersebut. Yang ketiga yaitu reiteration of appeal, yang menyatakan kesimpulan akan argumen-argumen yang telah kita tulis, yang menyatakan kembali posisi kita dalam menyikapi masalah tersebut atau masalah yang ada. Di sini saya membuat contoh persuasive text tentang save water atau menghemat air. Water is very important for the life of living things, both humans, animals, and plants. However, we often hear about the problem of lack of clean water lately. Many areas are still having difficulty getting clean water. This reminds us that clean water is included in a natural resource that can run out. Therefore, we must be able to save water and use it wisely. Of all the water on the planet, only about 1% can be consumed by humans, animals, and plants. The rest is just water that is not suitable for several. In that nature provides abundant resources for life. Therefore, we must be responsible for using them wisely. Extravagant attitude will only cause environmental damage. There are several reasons why we should save water. First, we need to maintain sufficient water reserve for future generations. Second, we must maintain the balance of nature and aquatic ecosystem. Third, we must start using water wisely so that the availability of clean water is maintained. Excessive water use generally has a negative impact and will provide loss in the future. For this reason, water saving measures are needed. This can be done by turning off the faucet possible and using water wisely when watering plants or cleaning vessels. By saving water, we can also reduce the cost of spending on water use. Itulah hasil dari refleksi hasil pembelajaran saya terkait mata kuliah bahasa Inggris untuk SD. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.